السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كتعرفوش تعطيو أمر أو نصيحة أو نهي باستعمال لي فيرب برونومينو. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية إعطاء أمر نصيحة أو نهي باللغة الفرنسية باستعمال لي فيرب برونومينو. Alors le titre sera intitulé Exprimer un ordre, كيف التعبير على أمر, une interdiction, نهي avec les verbes pronominaux. Alors premièrement, on va voir c'est quoi les verbes pronominaux. Alors, أولا غادي نشوفوا شنو هما les verbes pronominaux. Alors, les verbes pronominaux en français commencent toujours par ce, à la forme infinitive. Donc, أفعال ذات الضميرين les verbes pronominaux commencent toujours par ce. دائما تقدروا تكونوا شفتوها déjà ce. Un exemple, se laver. آسف هذا الماركر مكتوب pas. مثلا se on s'y n'écrit pas. Se laver, c'est bon. Se coucher, se promener, se réveiller, s'endormir, هادو كيتسموا des verbes pronominaux. Alors الطريقة إلا بغينا نستعملوهم dans des phrases impératives, ça veut dire pour donner un ordre, est différente de celle des autres verbes normaux. يعني الاستعمال ديالهم في جمل أمرية كتختلف على الأفعال العادية اللي شفناها ديجا. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de la leçon pour la bien comprendre. هذا الفرق يكون مكون من جزئين. الجزء الأول مخصص النظري والجزء الثاني مخصص التطبيقي. أنا غنعطيكم جمل وانتم خصكم تعطيوني الترجمة ديالها باستعمال les verbes pronominaux. Alors se laver par exemple, on va prendre ce verbe se laver. Pour donner un ordre, je dois faire attention à ce. يعني إلا بغيت نعطيك أمر أنت, donc je dois te dire lave-toi. Ça veut dire à ce que tu as toi à la fin du verbe. Lave-toi. C'est bon? Avec nous, lavons, nous. Avec vous, lavez, vous. هكا كنعطيو أمر بلي فيرب pronominaux. Se réveiller, réveille-toi. Réveillons-nous, réveillez-vous. Se coucher, couche-toi. Couchons-nous, couchez-vous. C'est bon? هذا هو الأمر ولا النصيحة في les verbes pronominaux. ناخدو النهي. Ne pas. فاش كيكون ne pas. Alors هنا je dois faire attention. فاش كنبغي نهي شي حد باستعمال les verbes pronominaux, هنا je dois toujours écrire ne au début de la phrase. C'est bon? ومن بعد منها هاد ce كترجع te. Ne te lave. عاد كنديرو pas. C'est clair? Ne ce كترجع te لأن tu lave pas. Ou pas كنديروها في la fin. يعني ne pas encadre te lave. Ne te lave pas. لا تغسل. C'est bon? لا تغسل. Alors la même chose ici. Ne nous lavons pas. لا نغسل. لا نغسل. Ne vous lavez pas. لا تغسلوا. لا تغسلوا. Alors هادوما les règles اللي كاينين. C'est bon? Je répète pour donner un ordre en utilisant les verbes pronominaux. Je dois écrire le verbe lave et après j'ajoute le pronom tonique toi. C'est bon? Lave-toi. Lavons-nous. Lavez-vous. Dans la négation ou bien l'interdiction, je dois dire ne te lave pas. Nous ne lavons pas. Ne vous lavez pas. J'espère que c'est clair. Prenez une capture d'écran ou bien prenez les notes. On va voir maintenant des phrases باش نشوفوا واش استفدتوا من هذا الدرس ومن هاد القواعد اللي شفنا ولا مازال هناك إشكالية. Alors أول سؤال, خذوا ورقة وقلم وفاش نسالي la phrase en arabe mettez pause à la vidéo pour bien écrire. يلا إخوان. من
باكرا نم باكرا ستستيقظ فجرا. يلا إخوان ستستيقظ فجرا. غنعطيكم بعض الكلمات اللي صعبين عليكم. الوغ باكرا هي طو، سي بون طو. ستستيقظ راكم عارفين سو لو فيرب سو ريفيي. فجرا ألوب. يلا إخوان وقفوا الفيديو حاولوا أنكم تصوبوا هاد لافخاز. الوغ فا كومونسي. نم هنايا سي لو فيرب سو كوشي، دونك جو في دير couche toi. C'est bon? Couche. Je vais écrire couche. Couche toi. Nam. Couche-toi. Ici باكرا طو. couche-toi طو. alors باكرا هي طو، متأخرا هي طا. couche-toi طو. هنايا ستستيقظ c'est le futur. C'est bon, c'est le futur. Je peux utiliser le futur proche. هادشي شفناه في الدروس السابقة. donc tu vas ستستيقظ te réveiller. Tu vas te réveiller ستستيقظ فجرا à l'aube. Je vais écrire ici à l'aube. À l'aube. الفجر هو l'aube. Et voilà, ma phrase est correcte. C'est bon? Il y a un point, si vous avez bien répondu. غير القاعدة باش ديروا un point. واخا تخطئوا في l'orthographe c'est pas grave. L'essentiel هذا الفعل صرفتيه بشكل صحيح، هذا هو l'essentiel. لأن الدرس متعلق بهذا الفعل. نعطيو جملة أخرى. لا تتجول في الغابة. لا تتجول في الغابة. هناك حيوانات مفترسة. يا إخوان لا تتجول في الغابة، هناك حيوانات مفترسة. لا تتجول في الغابة سو بروموني. هنايا كاين لانترديكسيون. يلا إخوان وقفوا الفيديو حاولوا أنكم تجاوبوا. نبداو على بركة الله. لا تتجول هنا لو فيرب se promener. Donc, de la négation, je crois qu'on dit ne te. Alors, je vais écrire ne te promène. Ne te promène pas. بعد كنديرو pas. Donc, هذه هي لا تتجول. Ne te promène pas في الغابة dans la forêt. هذه كنظن عارفينها. هناك حيوانات مفترسة. هناك إليا. الحيوانات هما des animaux مفترسة sauvage. أنا صوبت الجملة صحيحة بإعطاء نهي أو تكوين جملة ديال النهي بلوتو باستعمال un verbe pronominal. C'est bon؟ هذه كذلك عليها نقطة واحدة. C'est bon؟ alors نعطيو جملة أخرى. استيقظوا الوقت متأخر. استيقظوا الوقت متأخر. هنا le verbe se réveiller. استيقظوا أنتم. c'est bon؟ alors وقفوا الفيديو حاولوا أنكم تجاوبوا، وفي التعليقات حاولوا أنكم تعطوني كم جبتوا من النقطة. استيقظوا هي réveillez-vous. alors réveillez-vous. هنا الوقت متأخر ما كنديروش ترجمة حرفية، ولكن كنقولوا il est tard. il est tard. C'est clair?
استيقظوا الوقت متأخر، استيقظوا في الوقت متأخر نورمالمون، ولكن ماشي مشكل. استيقظوا الوقت متأخر، réveillez-vous il est tard ou bien il est trop tard. c'est clair. نعطيو آخر جملة هي اغسل أسنانك قبل النوم. يلا إخوان، اغسل أسنانك قبل النوم. أنا اغسل في اللغة الفرنسية فاش كيكون متعلق بالأسنان كنقولوا سو بغوسي، سو بغوسي. بالنسبة إلا كانت اغسل مثلا ثيابك ولا يدك ولا شي حاجة كنديروا سو لافي. بون، اغسل أسنانك كنقولوا لو فيرب سو بغوسي. Alors je réponds اغسل brosse brosse-toi tes dents. أسنان هما les dents. قبل النوم avant de dormir. Avant de dormir. هذه كذلك عليها نقطة جي اوبليي، وهذه كذلك عليها نقطة. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا جيدا. نرجو أنكم تفاعلوا في القناة، حاولوا أنكم تقوموا من التعاليق، كذلك دي لايك، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه بين الإخوان ديالكم والأخوات ديالكم حتى تعم الفائدة. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم الدرس إلى النهاية. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.